ट्रेन रे बनवासी भाई मैंने जो जाउछंती सेमानकर न्याय्य अधिकार दाबी पे ही से जाउछंती जो संवैधानिक अधिकार से मिली जे एसटी कोटार सुविधा से ही पाइबा कथा किंतु जो मैंने कन्वर्ट होती जो मैंने कन्वर्ट होती ख्रिस्टियान कि मुसलमान को तांकर तो जातिभेद किसी ना अन्य धर्म ये आमर निष्पेषित जाति बोली जो सुविधा दि जाइए से कन्वर्ट होला पर जो हिंदू भितर जो कन्वर्ट होती से कन्वर्ट होला दुईटा सुविधा एभेल कर गोटे हूँ एसटी सुविधा द्वितीयटा हूँ माइनोरिटी सुविधा ये सुविधा जो से अन्य कन्वर्ट करने अधिक सुविधा भी पाँच देख आम दुईटा सुविधा हासिल करूँ तमें आसी जाओ आम फोल्ड को आमर संप्रदाय को यही जो जिनस को विरोध करने जो बनवासी मैंने चाहते आम लोग धर्मांतरित न हूँ से निजर दाबी को सुदृढ़ भाव उपस्थापन करेंगे जे आमपाई जो संवैधानिक आम जो अच्छी से संवैधानिक अधिकार क्षुण न हो जो धर्मांतरित होती से आमर जो एसटी तालिका हटई दि जाऊ यही कार्य जेहेतु यह कार्यकारी होनी तेणु आमर 2.5 लाख लोग दिल्ली में एकाठी होगा जाऊँच गंजाम जिला समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी मैंने एठार जो वृद्ध व्यक्ति जनक अच्छा से जहाँ भी किसी स्टेटमेंट दौरान पूरा संपूर्ण रूपे भित्तिहीन अर्थहीन आउ यही मध्य कौन सी भी सत्यता नहीं। तबे प्रिय बंधुगण से जहाँ भी हो धर्म परिवर्तनर आरोप तो समस्ते लगाते आपण मैंने जानी ख्रिस्टियान विरोधी माने धर्म परिवर्तनर आरोप लगाते किंतु से कौन से रूप में प्रमाण करें ना। आउ गोटे विषय भी आपड़ देखु जिते भी अंध भक्त मान आसती जिते भी ख्रिस्टियान विरोधी मान आसती से बाबा साहेब आम्बेडकर जो लिखा जाइथिबा संविधान को से निज अवहेला करते एमती अनेक अंध भक्त अच्छा जो मान को जना ना संविधान कौन से जना ना किंतु से कौन करती धर्म परिवर्तन बड़ बड़ कथबार्ता करते किंतु जितेबाला से पचार जाए कौन भाई तुम पाखे किसी प्रमाण अच्छे कि धर्म परिवर्तन से कहते आम पाखे कौन से प्रमाण ना। विगत किसी मास पूर्व आमर किसी ख्रिस्टियान भाई भौणी मान विरुद्ध में केस करते कौ माने बजरंग दल लोक मैंने जे ये माने सब धर्म परिवर्तन करुँच टंका बा प्रलोभन देखिक धर्म परिवर्तन कर दौरान चाउल बस्ता देकी धर्म परिवर्तन कर दौरान से जो केस कले से सुप्रीम कोर्ट से केस कले किंतु प्रिय बंधुगण सुप्रीम कोर्ट जितेबाला से प्रमाण मागिला जे तुम्हें माने जो आरोप लगेच धर्म परिवर्तन होउछि बोली तार उपयुक्त प्रमाण तुम्हें दियो किंतु बजरंग दलर जने हेले भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कौन सी प्रमाण दे पारे ना। तबे प्रिय बंधुगण मो किछि मास पूर्वर जने ख्रिस्टियान विरोधी को मु प्रमाण मागी जे तुम्हें धर्म परिवर्तन प्रमाण दियो से व्यक्ति जन कौन करिछि किछु फोटो गुड़िक उठे आनिकी एडिटिंग करिकी निजर वॉइस दे देइछि जे देखो ये धर्म परिवर्तन होछि से कोठ कोठ फोटो आनिछि सुनंतु डीलर रू जोठी की चाउल दिया हुए से फोटो उठे देइछि लोक मानकु चाउल दिया होछि ताकु जोड़ी देइछि तापर आउ के जोड़ी देइछि माने जोठी पैसा पत्र दिया निया हुए माने मूलिया माने काम करिवे मालिक कौन करिवे पैसा देबे तार फोटो केटा आनिछि ताकु जोड़ी देकी निजर वॉइस दे देकी से कहूँ देख यहाँ हूँ प्रमाण यहाँ हूँ धर्म परिवर्तन प्रमाण मत से प्रमाण देखिकी बहुत हस लगिला। एमिति भी मूर्ख धर्मांध व्यक्ति मान अच्छा जो माने कि धर्म परिवर्तन प्रमाण तो दे पारिबे नहीं किंतु एमिति कौन करेंगे जमिति हेले भी आमको प्रमाण देवाक पड़ो कहीकि मिछरे से कौन करते एमिति निजे क्रिएट करते माने प्रमाण गुड़िक किंतु मोर कहबार कथा होची जदि प्रकृत में तुमको लगुच धर्म परिवर्तन होची बोले तुम्हें कौन कर प्रकृत वीडियो तुम्हें आणब कौन सी जगह जने पास्टर जने पादरी से कौन करुवे ना हिंदू लोक मान को पैसा दौथे दौथवार वीडियो दरकार आ से कहूथबार भी दरकार नियो यहाँ तुम्हें धर्म परिवर्तन कर आ से वीडियो आनिक आमको दियो आमे पुणी जाकि इन्वेस्टिगेशन करूँ आउ से पास्टर को आमे निजे जेल रे पुरेबू आमे से दायित्व होचे आमर किंतु तुम्हें माने एमिति प्रमाण दे पारिब नहीं तुमर कौन से औकात नहीं धर्म परिवर्तन तापर यहाँ हूँ गोटे कथा
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଯେ ତୁମ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମ ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରେଇବ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଜାତିର, ମନ୍ଦିରରେ ପୁରେଇବନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ଛୋଟ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତୁମ ମନର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ଯେ ଦେଖ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଉଛି, ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାହାର କର। ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ କରାଯାଉ? ସର୍ଫ ପାଣିରେ ଧୁଆଯାଉ, ଡେଟଲ ମାରିକି ଧୁଆଯାଉ, ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇକି ଧୁଆଯାଉ। କାରଣ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କିଏ? ତୁମର ନିଜ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ତୁମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ନିହାତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ହେଉଛ ଦାୟୀ, ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମିଛରେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କେବେ ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଆସ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି। ତୁମର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଭିତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ର ଦାୟୀ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛ ତୁମେ ନିଜେ। କାରଣ ତୁମେ ଏମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ସବୁ କରିକି ରଖିଛ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିଏ ଇସଲାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଭୋଗ ଯଦି ତୁମେ ଦେବ, ତୁମେ ତ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଛୁଇଁଲା ମାନେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ଜାତି ପଳାଇବ ଛୁଇଁଲା ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକ, ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛି? ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିବାଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଲେ ମନ୍ଦିର ତ ପ୍ରବେଶ କରିହେବନି, ଭୋଗ ବି ଖାଇ ହେବନି। ଆମକୁ କ'ଣ କରାହେବ? ଭୋଗକୁ ଫିଙ୍ଗା ହେବ, ଆମେ ଦୂରରୁ ଆମେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବୁ, ଧରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ବଡ଼ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିବୁ? ଆମେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକ, ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଲରେ ମନେ ରଖ। ଯେମିତି ହେଲେ ଯେଉଁ ପଟେ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।